জারি করে কতটা খারাপ লাগুনি অবশ্যরত কৌকল গান্ধী বুড়ার সালনাদি মুহাম্মদ পাত্র এই স্বাধীনতা সারা যুবক যে নারী স্বাধীনতাକୁ সম্মান ହେଲା ହେଲେ ତୁ ଭାଇଟା ଠିକ ଆସିବୁ ଶଙ୍କରବାବୁ କହିଥିଲେ ଏଠି ଭଲ ଚାକିରି ମିଳିବ ପଦବୀ ମାନେ ଖାଲି ଟେନସନ୍ ରହିବ ହେଲେ ଏଇ ସମାଜ ମଧୁଆ ବୋଲି ମତେ ଘୃଣା କରୁଛି ଘୃଣା ଏଠି ରହିଲେ ମୁଁ ଭାଡୁଆ ଯିବି ଭାଡୁଆ ବାପାର ମୋ ବାତ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଶୁଣ ବିହାରୀ ଏଇଟା ମତ ସତ ନାରୀ ଧର୍ଷଣ ଦେଖି କେବେ ଚୁପ୍ ରହିବିନି ଆଉ ସମୟ ପାଇଲେ ବିହାରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଯାଇପାରେ श्री हो रास बिहारी तू तो सड़के सत्ता आदमी छुले तोरी भली लड़का ओ धंधा पाई दरकार रे तोरी भली लड़का ओ काम को दरकार रे रे ए बिहारी सब नारी को माँ भौन सम्मान देवा मोर परम कर्तव्य और तू फिकर मत कर यहाँ पर चाकरी करिबो भल दी पैसा उत्पत्ति करिबो अबे सब मौका करबे तू जदि कहबो तबे गोटे बार भी खोली देबी मत देबी मत रो आ जा अरे जा रो पंडित আসো 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 আরে এ বিহারী মঙ্গলাকো জনে নূয়া অতিথি আসଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କର ଅଛି ନା ଶୀଘ୍ର କର ଅଛି ଅଛି